بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله، الحمد لله خلق آدم من تراب وخلق أبناءه من نطفة من ماء مهين، ثم هو سبحانه يميتهم ثم يحييهم للحساب والجزاء. سبحانه يقول لشيء كن فيكون. أحمده سبحانه، هو القوي القادر، لم يخلقنا عبثا بل لحكمة وغاية. وأشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وهو اللطيف الخبير الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن نبينا وهادينا وحبيبنا محمدا دعا إلى الحق وخالص الإيمان، بشر وأنذر. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والمهتدين بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. أيها المؤمنون، اليتيم هو من فقد والده صغيرا، والآجال بيد الله، يقبضها حيث يشاء. وقد يموت الرجل عن أطفال قصر وعيال رضع، فيحرمون من عطف الأبوة وحنانها، وهم صغار ضعاف في حاجة إلى المعين والراعي والمجير. هؤلاء اليتامى هم أحق الناس بالشفقة وأولاهم بالحب والرعاية، حيث فقدوا المعين وتعرضوا للذل المؤلم والحرمان المهين. لذلك أوصى الله سبحانه وتعالى خيرا باليتامى، وأمرنا بالإحسان إليهم وحسن تصرف معهم والمحافظة على أموالهم والقيام على تربيتهم والعناية بتهذيب نفوسهم حتى يكونوا أفرادا نافعين وأعضاء في المجتمع صالحين.
فما أجدر اليتيم بالرعاية والعطف والشفقة والبر. إنه إنسان صغير حرم من حنان الأب وهو في مطلع حياتي. إنه طفل لا يصلحه إلا السرور والمرح والهدايا والبشاشة والرحمة. فطوبى لمن يعوضه حنان الأب ورقته ورحمته. لقد عني القرآن الكريم بأمر اليتيم أشد عناية مستقصيا أحوالا متبينا أحكاما، وجاء ذلك في آيات كثيرة. أمر بالإحسان إليه والرفق به والعطف عليه، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتيما يستثير بهذا التذكير عطفه للمسلمين على اليتامى. وقال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. ونهى الله عز وجل عن إذلال اليتيم وإهانته، فقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، أي فلا تذله ولا تتكبر عليه ولا تحقره. بل المطلوب من المؤمن أن يحنو على اليتيم ويرأف بحاله ويرفع نفسه بالأدب ويهذبه بمكارم الأخلاق ليكون عضوا نافعا في الجماعة المسلمين. والله الذي حرم إهانة اليتيم بكلمة حرم بالأولى ماله، ومال اليتيم أولى بالرعاية والحفظ والاستثمار. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقال جل جلاله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاتقوا الله أيها المؤمنون في اليتامى، واخشوا وراقبوه في كل قول وعمل، وتوبوا إليه سبحانه توبة نصوحا. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أمي الله تنو أمي بركة دا أندبا مي الذي خلق آدم من تراب. الذي أنفى آدم دانك بوب غلا، وخلق أبناءه من نطفة من ماء مهين. أي أنفى آدم دان نبوي ga anfa adaman dew ala ko kayolu dan kabo jifitini na jifitini mi no la sirikara bogodi alma alay ale de be yelema ke danina yelema li chola min gundo bale ala kelende bolo min se bale ala kelende dani ndamnani boye mo kelen ka dani ka continuer ni jiye ka bunado maden to bela jilin sama ka bo boyna ni joyina
هو سبحانه يميتهم ثم يحييهم علي على منيو بركة كداني كني دانجوالا هو علي لبنا نسايا هذا ما دين كلين بفنا ماني جوينا سايا ولي باليدا ni ala koni dan i yero soro nyana mauti ala i ka do ka to yami san we sayadi ni ala manyine ni min ko danina ala te nyina ko sayala ale ala min be daninke wale ala de fana bina ni sayai ako saya ko fe ale ala be tuni abina ni nyana maya kurai saya fana ko fe Nyana kura odi be ken nyana maya mi no be na kaburu konona o kofe ako kabo nyana maya mi na bina na oke ako saya te nyana maya mi kofe yodi ako nyana maya mi na bina oke ni saya were to kofe ako nyana maya inde konona na يجازي كلا بعملي أكو هذا ما دين كليون برا منك أبنا نوتي كلا موكا سرادوما ولي نينما ينكو فلا هذا ما دين كلين بلا جلين برا كلين سرابنا دي ولي نينما ينكو نو نتا نيومانجلو jiya nyuman kelaw ani jiya juguman kelaw ni fen fe minyi ka sarala jiya bona o shite foyi ni nyuman kelaw minya ka nyuman sarala jiya bona o fitini ndrondi ni juguman kelaw ye fe minyi juguman sarala jiya nyina may kono o fitini ndrondi ngabe fo mimma ko sara yere sarab bele yere minna be nyuman kelaw nya ode alaka aljana ya alako aljana ni moore ma dande ale ma dantan fen dan o dantan fen fana ka aljana dande e ko mi jien fen mon baw be chogo mina ala e dantan fen mun dan lu de be jien fen mon ga ka la anya koro no olu kelembe kan anita ka da jien kan ni an yere kun dilali nodi an adama de nyogon an yere damo mais ala ko ko aljana ya lere ala dilali nodi ale bulu fala dilali nodi aljana ya ala ka aljana dama ala kana aljana haram yama ala ka nga seganda jiyama ala ka aljana ke kanyina nga jiyen toro be ko ala ko ko aljana ya alere ala bulu fala dani noy nim famiyali kan no de hakli mama kadaga ni adam madin kabako yara adam madin nyogon dilali nola adam madin nyogon barake nola ani nyana sa ani kainsa ani takabanan ko isa o ala minni o tigi dam okma ala yere dum jodi ne kan ga Johnson ala ka sebagayama an kabakuya jiye fenyman fenfela masa minyo o jiye fenyman minyo dlan masa minyo tigi danga ga kabaw masa ina ka korotala ano masa ina sebagayala wa aljana wa masa o de bolo flat lali ako sayade ko fa be nyumon gala besarana ga nyumani ako sayade ko fe abe juguman kala besarana ga jumani ala kana ga juguman gala ala ka amfara jiyen nyumon galaw ka nyena maya wati kumuruni ne do ala ma dabo wati jangama ala nyina maya misaliyata alquran kono Senegal ka Senegal furudila andeni esamiela ni mogo bora ka yiru la jebi ngo kono jiri ben wule foro ben wule plus samia betaga plus foro be nyede ka taga fe plus samia beta plus foro be nyede ka taga fe nga oforo kelemi ni foro tigi dona kono foro fambe nugule
Sénégal fembe nguli a befleli kadi a befleli ni soja dani kalo dama ni ndoro ibena ofuro kelen kono ni e fleli ke ibe munye binjalan furabulu jalan olu fana be laban ka mugu fiye be tanu li te fo yeni dugukolo jalante iba ko kabini alla e dani ke ko foyi ma deli ka falen yan foyi ma deli ka kɛ yan ayi fɛn be koyi fɛn tun falen n'a ye fɛn tun ɲɛna ye fɛn tun nugura ye fɛn tun be fɛn min ni mɔgɔ tɛ fa filɛli la i b'a fɔ ko nugulen de be to kadaw abada abada nka fɛn min ɲɛ olu la tunu pewu ka ban ala ko ɲɛnamaya fana misaliya de ye nin ko ɲɛnamaya fɛn bɛɛ de bɛ ban ta i b'a fɔ k'u ma deli ka kɛ yɛrɛ fiyewu. Cet exemple du champ du cultivateur est à l'image de la vie elle-même. C'est la vie elle-même qui a vocation à mourir. C'est la vie elle-même qui est immortelle. Donc ne parlons pas des détails des choses qui sont dans la vie. C'est la vie elle-même qui est immortelle. Les événements de la vie, n'en parlons pas. Ils sont soumis à la même règle de la mortalité, de la finition, comme si ils n'ont jamais existé. Qu'Allah nous donne un bon esprit. Dieu attache notre cœur à l'au-delà. Dieu n'attache pas notre cœur à ce monde-là. Dieu donne-nous le bonheur grâce à notre attachement à l'au-delà. Éloigne-nous du malheur grâce à notre attachement à ce monde-là. Ni ala b'a ka jɔn minnu fɛ a b'olu ka cɛsiri kɛ u dayɔrɔ de nɔfɛ ni ala b'a ka jɔn minnu fɛ a b'olu ka cɛsiri kɛ u dayɔrɔ de nɔfɛ u ka sini de nɔfɛ lahara de nɔfɛ mɛ a t'olu ka cɛsiri kɛ diɲɛ nɔfɛ k'olu ka hami bɛ diɲɛ ma ani diɲɛ kɔnɔko n'u ma a t'o kɛ dɛ alakira ko kisi ni nɛɛma b'a ye a ko diɲɛ ɲini ye doni de ye mɔgɔ tɛ se doni min kɔrɔ a ko diɲɛ ye doni min ye mɔgɔ tɛ s'a kɔrɔ cogo min wa ko diɲɛ fana tɛ sɔrɔ mɔgɔ si fɛ ten mɔgɔ mɔgɔ bɛ diɲɛ nɔfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ su boli ka tile boli k'u si mɛma boli saya bɛ s'u ma tuma min na u laɲini ma sɔrɔ nka alakira ko kisi nɛɛma b'a ye ko lahara ɲini a bɛ jɔn lafiya diɲɛ kɔnɔ kaban k'i lafiya lahara. Lahara ɲini kɔrɔ tɛ k'i tɛ diɲɛ i banna diɲɛ na dɛ ayi dɛ lahara ɲini kɔrɔ ye de ka i dayɔrɔ in de ɲini ni baara ɲuman kɛ caya ye ka siran ala ɲɛ dogo fara bange kan ka da kan i sigilen dɔ n'a ye k'i bɛ segin ala ma i sigilen dɔ n'a ye fana ko n'i seginna ala ma ko don bɛna na ala bɛna na i ka ɲumanw a bɛna olu tɔn i kɔrɔ don min na ani ka jugumanw a bɛna olu tɔn i kɔrɔ don min na o don juguman kɛra se ka juguman lajɛ kabana gan bolo jigitigɛ bolo ala k'an ko don yɛlɛbaga ye ala kan'an ko don dusu kasibagaw ye an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ min ni batoli ka kan fo n'a kɛra ale ala kelen pe ye an bɛ seereya k'a fɔ alakira muhamad kisi ni nɛɛma b'a ye ala ka jɔn don ala ka ciden don danfɛnw na kuntigi danfɛnw na hɛrɛma ala ye cɛ min ci ka cili kɛ rahmatan lil alamin ka cili kɛ hinɛ ye ka se danfɛn bɛɛ lajɛlen ma ala ka kisi ani ala ka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ alakira ye ala ka diɲɛ bɛ alakira furumuso barakamaw ye ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahababaw ma sahababa minnu fɔlɔ ye abubakar siddiq umar ibn al-khattab uthman ibn affan ali ibn abi talib ala ka diɲɛ bɛ ka taa ni sahababa ninnu ma ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahaba tɔw bɛɛ lajɛlen ma sahaba minnu n'u jɔra ala kira kɛrɛfɛ ni cɛsiri ye ala ka diinɛ sinsinni
ani ala ka diinɛ ɲɛnɛmayali sahaba minnu n'u ye cɛsiri kɛ ala kɛra kɛrɛfɛ ni diinɛ ye cogo min u ye dɔ fara u ka cɛsiri kan ala kɛra ntanyalen kɔfɛ ni ala ka diinɛ ye ala y'a fɔ o sahabaw de ye ko antumul a'lawna in kuntum mu'minin a ko limaniya jɔn i bɛ limaniya jɔn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bila i hakili la k'ale ala kɛlen don k'i kɔrɔta bɛɛ sanfɛ a condition i ka limaniya kana tila i la dɛ i k'i ka limaniya minɛ n'i bolo fila ye foyi t'i sanfɛ ala de ko ten wa antumul a'lawna aw de bɛ bɛɛ sanfɛ wa mɔgɔ m'o kɛ dɛ a ko ale ala de y'o kɛ à condition accrochez-vous à votre foi. Accrochez-vous à votre foi. Ainsi, vous garderez la supériorité que Dieu vous a donnée. Le meilleur classement est celui de Dieu. C'est Dieu qui a classé les hommes de foi dans la catégorie supérieure de l'humanité. C'est ainsi qu'il nous a révélé dans un autre verset du Coran: Inna akramakum indallahi atqakum. Vous les hommes, Inna akramakum indallah, le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, atqakum, est celui qui les craint. Le meilleur d'entre vous est celui qui me craint, moi Allah. Vous voyez, quand vous craignez Dieu, vous n'aurez plus rien à craindre. Mais si vous êtes exempt, vous êtes dépourvu de la crainte d'Allah, vous avez tout à craindre dans la vie. Cela ne s'appelle plus une bonne vie quand on doit tout craindre. La crainte d'Allah et la crainte des humains ne cohabitent pas dans le même cœur. C'est Dieu qui l'a dit. Qu'Allah nous donne sa crainte, qu'Allah renforce sa crainte en nous. Nous avons intérêt à vivre ainsi. Ambalma islamu anga bi wolanda be boli femi kan seli nyakorola ina anga bi wolanda be boli demsenin dawde kan o demsenin nunu oni demsen tawte kelenye o demsenin nunu ala ko kale yolu demsenin nunu bla statut particulier de la ale ala ba fo mi ma ko statut particulier kay o demsenin nunu bla ye o demsenin nunu ye demsenin du mawni demsenin munu ni ala bu ko fo aka alquran ba kono nana ala kiraye ala bu ko fo aka alquran ba kono ala kiraye ni aya jumenyi ala ba fo aka cide ni aka alquran ba kono wa yasalunaka anil yatama qul islahu lahum khair ako ngacide Muhammadu ako immantum benana kana inyini ga yatime denga kitila ako ni mogo inyini ga yatime denga kitila afo atigila mogo ye ko al islahu lahum khair koni mogo minye nyumange yatime denye kiye ale ala jianya ko baka ede abe fo demseni munuma ala ka alquran ba kuma kana ko yatime wu anga bi wolanda abe bolulu de kan yatime mogo jumende ala ka alquran ba kuma kana yatime demseni de demiseni mi na bangebaga cɛman tanyara demiseni mi bangebaga cɛman fatura kasɔrɔ a ma balikuya fɔlɔ a kɛra cɛmani ye a kɛra musomani ye
den o den ka ko aka balikuyali ɲɛ n'a bangebaga cɛman fatura don min na ala y'a tɔgɔ yɛlɛma o don ko o denmisɛnnin sinaw tɔgɔ da ko aliyatama ko ale ala ka yatimɛdenw ala ko ko yatimɛdenw ni ale ala ka denbaya dɔ de ka da u ka ko gɛlɛya kan ni ala de kumakan ye silamɛya ka sariya la ni ala ka kumakan na a bɛ fɔ denmisɛnnin ma kuma jumɛn ko yatimɛ don a bɛ fɔ denmisɛnnin ma ko yatimɛ don n'a bangebaga cɛman n'o y'a fa ye ni fa ka saya de ye k'a to denmisɛnninya kɔnɔ mɛ a tɛ fɔ denmisɛnnin ma ko yatimɛ n'a ba ka saya ye k'a to denmisɛnninya kɔnɔ nka n'i y'a lajɛ n'i ye anw adamadenw n'i y'anw ka filɛli lajɛ anw kɔni bolo den mago b'a ba la ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan den ka bako den ka hitajilen don a ba la cogo min o de ka girin ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan nka ba ka saya ta ma to ala k'a fɔ ko den ma ko yatimɛ fa ka saya de y'a to ala y'a fɔ den ma ko yatimɛ ka d'a kan fa jɔyɔrɔ bɛ den ka ɲɛnamaya kɔnɔ ba jɔyɔrɔ bɛ den ka ɲɛnamaya kɔnɔ ba bɛ ntanya don min ka bɔ den dɔgɔmanin kɔrɔ o don a tɛ fɔ den ma ko yatimɛ nka fa bɛ fatu don min ka den to denmisɛnninya kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma balikuya o don de a bɛ fɔ den ma ko yatimɛ nin de kan k'a yira bangebaa bɛɛ la a ko ja fa ni ba bɛɛ na u fila bɛɛ n'u jɔyɔrɔ don den ka ɲɛnamaya la koyi ja fa de jɔyɔrɔ ka girin den kelen kelen bɛɛ ka ɲɛnamaya la ka tɛmɛ ba kan n'o tɛ n'o kun tɛ den ka statut k'a fɔ den ma ko yatimɛ ko foli den na n'a fa ka saya ye mɛ o tɛ fɔ den ma ni ba ka saya ye o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a mɛn mɔgɔninfin ka ɲɛnamaya ju minɛ a ka ɲa mɔgɔninfin ka ɲɛnamaya ju minɛ a ka barika mɔgɔninfin ka ɲɛnamaya ju minɛ a ka sira sɔrɔ ja fa de jɔyɔrɔ ka girin o la ka tɛmɛ ba kan ne kama ni ala ye den fa minɛ ala yɔrɔ min na k'a to denmisɛnninya kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ala ko k'a bɛ den placer dans un statut particulier. À partir de cet instant, l'enfant s'appelle orphelin, orphelin de père. La disparition du père confère ce statut spécial à chaque enfant. Cela prouve à suffisance qu'être père est différent d'être un simple géniteur. Être père est véritablement une grande responsabilité, une lourde responsabilité, une immense responsabilité d'être un père. C'est pourquoi avec la disparition du père, l'enfant est placé dans ce statut particulier par Dieu lui-même, l'orphelin, mais pas avec la disparition de la mère. En balma al-Islamo, Allah be kuma de kasrama do détail chamana de. Allah be kuma kala wasa kuma la kasrama détail ke. Ban ba chaman. Nasr Ali bi an hakilis no golendo an faya jorola dunga marako nyumana Nasr an hakilis no golendo an faya jorola cestri la jaw be se to mena ka sabati soro jienya na men kono ka ala don ka ala nyesranya soro ka jogo nyumanya soro ka ladabu soro namba do ko fade joro ka bola ala bolo ka tɛmɛ ba ka tɛmɛ bɛɛ kan fa kelen na bɛɛ lajɛlen n'a sɔrɔ an bɛ sunɔgɔ la faya jɔyɔrɔ la an kan ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la dɛ nka malheureusement an ka sociétéw nana kɛ dentigi de ka ca an ka fa man ca ja dentigi bɛ yen fa fana bɛ yen
ala kange fawi ala kanange dintigi gwansan ambal mal islamu anga bi wala nabe bolla o yatime diwne ka selinya korolaina ala ko kan mangi yatime diwne ala kira sallallahu alayhi wa sallam dondola anaka sahaba toranyo akaka sahaba ma أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا على كركوك صحابة صلى الله عليه وسلم كو على بنا ليل بلا الجنة سومين كنو أكا الجنة كنو نانا على بنا الجنة سومين دي على كرام محمد كو علي أني يتيم دين لدن بغا kale no de placelen do aljana so kelen kono ala ko ale muhammadu ale alakira dan fe ona fusamanji dan fe ona herema ale be joro mina aljana kono ako ale be tale ni mode soro joro kelen aljana kono jieni no me kono quelqu'un qui a prêté attention aux orphelins, quelqu'un qui a prêté attention à toutes les étapes de la vie des orphelins, quelqu'un qui apportait régulièrement du sourire aux orphelins, la joie aux orphelins, le plaisir aux orphelins, quelqu'un qui faisait tout pour que l'orphelin ne songe pas un seul instant à l'absence de son père. Quelqu'un qui allégeait à l'orphelin la souffrance due à l'absence de son père. Dieu était très regardant. Dieu est très regardant vers cette personne dans cette vie. Alakra kisi nema baye alakra ba fo yoro mina ko ale alakra Muhammad ani yatime din la dumba ka ale no debe aljana so kelen kono alaka aljana kono yawmal qiyamah bayra ka yatime ka kote ko deni ala bulude kadaka ala ko kalle ale ala minye yatime din famina ala ko kalle ya kan nyina maya ale ya famba yimina ala ko kuma mogomi wati o wati no kanga to yatime din abe miri aka yatime yala momunun ka kolosili be bolo watu ka yatime duna ni soja ka yatime duna hina momunun be chesiri ka yatime dunga ekol kola momunun be chesiri ka yatime dunga education momunun be chesiri ka yatime dunga furakalila momunun be chesiri ka yatime dunga selma finingo anuga selma dumuninko la ala ko ko tigla mogo kolu be ka dotale ala ka dimaya ka donini la ko wa o tigla mogo sarawere tale ala bulu fo ale ala bina aljana sumindi ala kra muhammaduma kisi nema bay dan fe ona fusamanti dan fe ona herema kabe al yatime din la do mbaga abo fana bla wal jana so nyonde ko ambal mal islamu selina nyogonaw ye wati di wati mina fantambe kasina ka fantan wati mina ambo wati do de la deunga selma finingo dembe aka selma sawago fantan hakili jigina tukuni aka fantan ya kashila yatime deum memo fola ni nyona wati fanyena ma be dembe olube la jelen dembe bo ku fagala ya saka ka jigin tola ja ka bo mo ligono o wati fantan deum ba ke chugudi wati yatime dumba ke tu wati musomunun chentanyara setu ya kebagatu bolo oluba ke tu bon be miro tikila mola wati ambo wati do de ko ala kana nganye na maya ke nyina maya yi nyina maya mi nanyete mboshila na nyira kunde nyina maya mi nante miri mboshila na nyira kunde nyina maya mina an soro bene manyere kunima an se bene manyere kunima ala kana nganya na maya ko nyina maya ida
alakira ko kisi nema baye ko adamadenw na ɲuman adamadenw na hɛrɛma o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min nafa ka bon adamadenw kan mɔgɔ min bɛ adamadenw dɛmɛ ka bɔ haminankow kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ adamadenw dɛmɛ ka bɔ ka kamanagankow kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ɲɛjibatɔw ɲɛji cɛ waati bɛɛ mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ dusu kasilenw na yɛlɛ waati bɛɛ mɔgɔ minnu bɛ ɲagari nisɔndiya la don adamaden ɲɔgɔn kan waati bɛɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko o de ye adamadenw na hɛrɛma ye o de ye adamadenw na ɲuman ye. Chers croyants, à l'approche de la fête, il est évident que toutes les familles convergent vers un seul et même souci. C'est celui de l'approvisionnement correct de la famille. Des bons vêtements pour les enfants, du bon mouton pour que la fête soit là. Tous les détails, tous les petits plats dans les grands pour que la fête soit véritablement une fête. Ceci est la préoccupation de tout père de famille, de tout bon responsable de famille. Mais la leçon d'aujourd'hui n'est pas à ce niveau. La leçon d'aujourd'hui est de mettre le curseur sur la situation de nos frères musulmans, de nos sœurs musulmanes, qui pour la plupart manquent de tout, qui pour la plupart manger 2 fois par jour est déjà un luxe, a fortiori préparer une fête. Nous devrions avoir un regard vers ces familles dans lesquelles il y a très souvent des orphelins, ces familles dans lesquelles la pauvreté est très aiguë, ces familles dans lesquelles la souffrance est quasi quotidienne. Ces hommes et ces femmes n'attendent que votre solidarité agissante pour connaître véritablement la fête. L'islam nous invite à faire en sorte que la fête soit pour tout le monde. Dieu est plus regardant le jour de la fête vers les hommes et les femmes qui se sont préoccupés de l'amélioration du quotidien de ces familles besogneuses. Dieu est plus regardant vers ces hommes et ces femmes-là. Ceux qui ont partagé avec les familles qui sont dans les besoins. Ceux qui ont partagé avec les familles qui manquent de tout. C'est grâce à l'action desquelles la fête a été au rendez-vous du plus grand nombre d'entre nous. L'islam, c'est la solidarité. L'islam, c'est l'entraide. L'islam est tout sauf l'individualisme. Ambalma islamo ala kan kɛ yatimedenw ladonbaga ye, ala kan kɛ yatimedenw na ɲagaribaga ye, ala kan kɛ yatimedenw na nisɔndiyabaga ye. Yasa ala ye sara min fɔ a la, ala ye baraji min fɔ a la, yasa o sara n'o baraji ala bɛ hinɛ an na an ka dɔ sɔrɔ o la ka k'o sɔrɔbaga ye. Ala k'o k'an ye. ala k'an kɛ fantanw olu la hinɛbaga ye. ala k'an kɛ an hadamaden ɲɔgɔn jigitugubaga ye, ala k'an kɛ ɲɔgɔn lahinɛbaga ye. Ka da kan n'an bɛ ɲɔgɔn ma ni kɛwale min ye, ala ko k'ale ala fana bɛ an ma ni o de ye. E mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye dɔrɔmɛ kelen di ala ma, ala ko k'ale bɛ fɛn bila a nɔ la min ka ca ka tɛmɛ e min d'ale ma. E mɔgɔ o mɔgɔ ala kira ko kisi nɛɛma ba ye, n'i y'i silamɛ ɲɔgɔn na ɲagari k'ale ala bɛ ɲagari lasi ma min ka girin ka tɛmɛ i ye ɲagari min na si silamɛ ɲɔgɔn ma. ala kira ko e mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'i silamɛ ɲɔgɔn sutura, ale ala bɛ sutura lasi ma min ka girin ka tɛmɛ i ye sutura min kɛ i silamɛ ɲɔgɔn ye. adamaden ka baara bɛɛ bɛ nin cogo de la. I ye mɔgɔw la nisɔndiya, ala b'i la nisɔndiya ka tɛmɛ i ye min kɛ mɔgɔw ye. I ye mɔgɔw jigitugu, ala b'i jigitugu ka tɛmɛ i ye min kɛ mɔgɔw ye. I ye mɔgɔw dɛmɛ, ala b'i dɛmɛ ka tɛmɛ i ye min kɛ mɔgɔw ye.
iye mogo kisi fɛn o fɛn ma ala b'i kisi fɛn ma min ka jugu n'o ɲɔgɔn caman ye i ye fɛn fɛn kɛ mɔgɔw ye hɛrɛ la ala bɛ hɛrɛ k'i ye min ka bɔ ka tɛmɛ o ɲɔgɔn caman kan ala k'an kɛ hakili ɲumantigi ye ala k'an kɛ hakili ɲumantigi ye ala kan'an kɛ hakili jugutigi ye Allahu subhanahu wa ta'ala a y'an bila wagati min kɔnɔ n'o ye hiji kalo tile 10 fɔlɔ ye a nana ala ka ayaw la a ka alikuranɛ ba kɔnɔ a ko san don bɛɛ lajɛlen na ni tile 10 fɔlɔ in de ka fisa ni san don bɛɛ ye a ko baara ɲuman danta sara la ale ala bolo ni tile 10 in kɔnɔ wa ala k'an kisi jugumankɛ fana ko dante jugumankɛ fana kɔlɔlɔ la ni tile 10 in kɔnɔ dɛ ala k'an yɔrɔ janya ka bɔ jugumankɛ ma dɛ waati waati ye waati barikama ye ala bolo a ɲumankɛ a baraji ka bɔ cogo min a jugumankɛ fana kɔlɔlɔ ka bɔ ten silamɛw a y'a hakili to la a y'aw cɛsiri ni wagati baara ɲuman na a y'aw cɛsiri sunna a y'aw cɛsiri alikuranɛ kalan na ka d'a kan a nana alakira ka kuma kɔnɔna na sallallahu alayhi wa sallam ko baara fila de bɛ adamaden ka baara la o baara fila k'olu dɔrɔn pe olu de bɛ ala bɛ da don olu de da olu dɔrɔn pe de bɛ se ka wuli ka kuma ala fɛ jɔn ka ko la alikiyama kɛnɛ kan baara fila olu dɔrɔn de bɛ se ka wuli ka kuma jɔn ka ko la jɔn daba ma ye kɛnɛ kan kɛnɛ min ni mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ kɛnɛ min den tɛ se ka fa dɛmɛ fa tɛ se ka den dɛmɛ den tɛ se ka ba dɛmɛ ba tɛ se ka den dɛmɛ balima ma tɛ se ka balima ma dɛmɛ teri ma se ka teri ma dɛmɛ o don ala ko jɔn ka baara fila bɛ yen k'a bɛ da don olu ma k'olu bɛ wuli ka jɔn défense ta ale yɛrɛ ala yɔrɔ ala kɛra ye jɔn ka baara fɔlɔfɔlɔ min fɔ o la o de kɛra sun ye ko sun ala bɛ da di sun ma jɔn bɛ sun min don ala ye ko ala bɛ da di sun ma yomal kiyama kɛnɛ kan ko sun bɛ wuli ka fɔ ala ye n tigi ala i ka jɔnkɛ min filɛ nin ye i ka jɔnmuso min filɛ nin ye n tigi ala ne ye dumuni nɛgɛ to nin na ka nin cɛ dumuni na don caman dɛ ne ye minɔgɔ to nin na ka nin cɛ ji la don caman dɛ o ma kɛ foyi kama fo ne sun kɛli kama nin ka ɲɛnamaya kɛra sun na dɛ ala n tigi ala n'o ye tiɲɛ de ye ala b'a fɔ o ye tiɲɛ de ye a ko kuma n tigi ala ne ka delili kan ne ka sɔrɔnadonni kan a minɛ i ka nin jɔnkɛ in ma a minɛ i ka nin jɔnmuso in ma a filanan alikuranɛ bɛ wuli k'i jɔ a ko n tigi ala caman b'a fɔ ko ne alikuranɛ ko n ka d'olu ye n ka d'olu ye n ka d'olu ye olu ta bɛɛ y'o ye a ko nka nin ta ma ko ye dɛ n tigi ala nin tun bɛ ne kalan de su a bɛ ne kalan tile a ko n tigi ala a ko ne alikuranɛ kama a ko nin ka sunɔgɔ caman tiɲɛna dɛ ne alikuranɛ kama nin ka su caman kɛra nin ka su caman ɲɛnamayara dɛ ne alikuranɛ kama nin dabɔra diɲɛ manamanakan caman na dɛ nin bɛ ne alikuranɛ kalan su a bɛ n kalan tile wa n kanu min b'a dusukun na o ka bon n'o bɛɛ ye a ko n tigi ala n'o ye tiɲɛ ye ne b'i deli n ka jɔnkɛ karisa n ka jɔnmuso karisa i ka mago to ne kama ala b'a fɔ a ka alikuranɛ ba ma n'o y'ale yɛrɛ ala kumakan ye e bɛ ne deli mun na ko ne bɛ ban o ma ala b'a fɔ sun ma tile kɔngɔra kɛra ala de ye tile min nɔgɔra kɛra ala de ye fɛn o fɛn n'a ma ɲi sunbagatɔ y'i yɔrɔ janya ka bɔ bɛɛ la ala de ye ala ko siga t'a la fiyewu e bɛ mun fɔ ne ye bi sun karisa ka ko la ko ne bɛ ban o ma voilà comment nous mettons toutes les chances de notre côté pour échapper au châtiment de l'enfer et gagner le paradis. Le paradis ne se gagne pas dans le rêve. Le paradis ne se gagne pas dans l'absence d'efforts, notamment l'adoration constante et abondante de notre Seigneur. Tel est le chemin qui mène au paradis. Qu'Allah nous facilite son adoration. Qu'Allah nous facilite son adoration.
qu'Allah nous donne la chance de profiter pleinement de ces 10 jours bénis du mois du pèlerinage que nous vivons. Qu'Allah nous montre le jour du pèlerinage qui est le jour de Arafat. Qu'Allah nous montre le jour de la fête de l'Aïd qui est le jour de la consécration, les jours des récompenses, les jours des mérites. Qu'Allah nous donne la chance d'être parmi les récipiendaires de ce jour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلتم ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا سلام سلم بلادنا، اللهم يا سلام سلم بلادنا، اللهم يا سلام سلم بلادنا وسائر بلاد المسلمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال.